Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhildan Alfadi dengan NIM 24020800020. Di sini saya akan membacakan teks tentang al-atfal wal qiraah. Wahid, al-qiraah miftahun min mafatihil ma'rifah wa hiya min ahammi asbabi taqaddumil mustama'at wa fiha mujalasatun lil kuttab wal ulama wa ma'rifatun bi akhbaris salifaini wal muhasirina wa ulumihim wal amru bil qiraati huwa awal ma nazzala ala nabi sallallahu alaihi wasallam minal wahyi iqra bismi rabbikal ladzi khalaq wa yahrizul murabbuna ala ta'limil atfali al-qiraati fi waqti mubakkirin min ahmarihim. Fa'adatul qiraati ladal atfali tamurru bi marahil hiya isnan marhalatut tanawul biliyat wa tabda'u fil ami al-awwali min hayati tifli wa yudhiru ihtimaman abiran bil kutub wa yad'uha fi famhi wa yantazi'u al-awraqa wa yumazziquha wa liyaktasibat taflu hadhil khibra yumkin an nad'a baina yadayhi awraqan min majallatin qadimatin yasunu an takawwanu suwaruha mulawwanatan li jadbi intibahi thumma ta'ti marhalatul isyarati ila suwari 'indama yablughu taflu asy-syahru al-khamis 'asyara min al-umri fayansha'u lada as-saghiri ihtimamun syadidun bis-suwari wal kutubi wa taqumul ummi bidawrin ra'isin fi hadhil marhalah haitsu taqumu bitaqlibi safahatil kitab wa tifluha yandur. Salasa marhalatu tasmiyatil asya wa tabda'u fi syahri tsamin 'asyara min umri tifli fayabda'u taflu fi isti'mali kalimatin ya'khudhuha min ma'anis suwari wa hadha yusa'iduhu 'ala ziyadati hasilatihi lughwiyyah innahu yushiru ila suwari wa yusammiha hadha jamalun hadhihi sayyaratun wa yas'alu ummahu ma hadha. Arba'ah marhalatun hubbul qisasi al-qasirati as-sahlati wa tabda'u ba'da ayyutimmal 'amaini min umrihi wa fiha yusamma at-tiflu 'amaliyati an-nadri ila al-kitab qira'ah kama yuhibbu ay yasma'u qissah an kullu suratin wa fi hadhihi sin yabda'ul atfal bi idrakil huruf ala annaha asya' fis sufahat. Khamsah marhalatul bahthi 'anil ma'ani wa tabda'u ba'da 'amaini wa nisfi aw salasati a'wamin wa fiha tabdu as-suwaru lit-tifli wa ka'annaha asya'u haqiqiyatun fiha hayatun faqad yamuddu yadahu liya'khudha syai'an min suratin wa qad yuqbalu tiflan fi suratin. Sittah marhalatul qisasi wa mulahadatul hurufi wa tabda'u ba'da muntasafil 'ami ar-rabi' min umri tafli fayaktasibu taflu al-qudratu ala tafsiri suwari wa ta'liqi 'alaiha kama yabda'ul ihtimamu bil ashkalil hurufi bimithli ihtimami bis suwari. Sab'ah marhalatu idrakal 'alaqati bainan nas was surah tabda'u fil khamis minal umri fayajidu fiha taflu
متعة في مصاحبة غيره، لهذا تزداد مهاراته الاجتماعية. وفي هذه المرحلة يجد الطفل متعة في كل ما يثير الضحك، وخصوصا الصور الهزلية. الثامنة مرحلة اكتساب عادة الرئيسية للقراءة، وتبدأ في سن السادسة من عمر الطفل، فيصبح الطفل قادرا على ممارسة العمليات الفكرية، ولذا كانت هذه السن هي الملائمة لدخول المدرسة بفضل ما يتكون لديه من مفهومات لمرونة ذكائه. ثم 9 مرحلة ازدياد قدرة الطفل على انتباه ومعرفة البيئة المحيطة به، وتبدأ من سن 7 وحتى 13. فيها يحب الطفل أن يعرف ما وراء الظواهر الواقعية التي يخبرها بنفسه في بيئته، فيلجأ إلى بيئة الخيال، ولكنه يصبح قادرا على تمييز القصص بعضها عن بعض، وبين ما هو خيالي وما هو غير خيالي. 10 مرحلة التحول الوعدي من الخيال إلى الواقع، وتبدأ في سن 9. فيحب الأولاد قراءة قصص الجوالة والقصص التي تتناول حياة الأولاد. 11 مرحلة التقليل من القصص الخيالية، وهي من السن 10 إلى 11، ولذا نجد الأولاد يعجبون كثيرا بالأطفال والمغامرين ويحاولون تقليدهم، بينما يدل اهتمام البنات متعلقا بقصص الرحلات وعادات البلاد الأخرى. لذا يجب أن نختار لهم الموضوعات التي لا تتنافى مع قيمنا وأخلاقنا الإسلامية. Baik, lanjut ke bagian i'rab. Marhalatut tanawul bil yad wa tabdahu bil am al-awwal min hayati tifli wa yadhhiru ihtimaman 'abiran bil kutub fayadamuha fi famhi wa yanzaghu al-awraqi wa yamazziquha wa yaktasabu tiflu hadhihi al-khabra. Yumkin an nad'a baina yadayhi awraqan min majalatin qadimatin yuhassinu an takunu suruha mulawwinatan li jadbi intibahi. Thumma ta'ti marhalatul isyarati ila suwari indama yablughu tiflu asy-syahrul khamisa 'ashra minal amri fayanshi'u latil saghiri ihtimamun syadidun bisuwaril wal kutubi. Takumul biduwarin ra'isin fi hadhil marhalati haitsu taqumu bitaghlibi safahatil kitab wa tafluha yandur. Yang pertama, marhalatut tanawuli bil yad. Marhalatu sebagai mubtada marfu', tanawuli sebagai mudhof ilaih majrur, bil yad ba sebagai huruf jar dan al-yad sebagai isim majrur dari huruf ba tadi. Kemudian tabda'u fil ammi al-awwali min hayati tifli. Wawu sebagai huruf ataf, tabda'u fil mudhari' marfu' bil dhammah fil am, fi sebagai huruf jar, al-am sebagai isim majrur, al-awwal na'at majrur, min hayati, min sebagai huruf jar, hayati sebagai isim majrur, at-tifli mudhaf ilaih.
Kemudian fayudharu ihtimaman abiran bil kutubi fi sebagai huruf ataf, yudharu sebagai fi'il mudhari marfu, ihtimaman maf'ul bih mansub, abiran naat mansub, bil kutubi ba sebagai huruf jar, al kutubi sebagai isim majrur. Kemudian fayadhuha fi famhi, fi sebagai huruf ataf, yad'u fi'il mudhari marfu, ha sebagai dhamir muttasil, fi famhi, fi sebagai huruf jar, fam isim majrur, hi sebagai dhamir muttasil. Kemudian wayanza'u awraqa wa yamazziquha, wawu sebagai huruf ataf, yanza'u sebagai fi'il mudhari marfu, al awraq sebagai maf'ul bih mansub, wawu huruf ataf, yamazziqu fi'il mudhari marfu, ha sebagai dhamir muttasil. Kemudian yaktasabut tiflu hadhil khibrah, wawu sebagai huruf ataf, yaktasabu sebagai fi'il mudhari marfu, tiflu sebagai fa'il marfu, hadhihi isim isyarah, al khibrah badal au ataf, bayan mansub. Lanjut, yumkin an nad'a bayna yadayhi awraqan min majalatin qadimatin. Yumkin sebagai fi'il mudhari marfu, an huruf nasab, nad'a fi'il mudhari mansub, kemudian bayna sebagai dzaraf makan mansub, yadayhi mudhaf ilaih majrur, awraqan maf'ul bih mansub, min majalatin, min sebagai huruf jar, majalatin sebagai isim majrur, qadimatin naat majrur. Lanjut, yuhassinu an takunu suwaruha mulawwinatan li jadbi intibahi. Yuhassinu sebagai fi'il mudhari mabni li majhul, an sebagai huruf nasab, takawwana sebagai fi'il mudhari mansub, suwaruha, suwaru isim takunu marfu, ha sebagai mudhaf ilaih, mulawwinatan khibra takunu mansub, mulawwinatan khabar, li jadbi alam huruf jar, jadbi sebagai isim majrur, intibahi sebagai mudhaf ilaih, ha sebagai mudhaf ilaih. Kemudian tsumma ta'ti marhalatul isyarati ila suwari, tsumma sebagai huruf ataf, ta'ti fi'il mudhari marfu, marhalatu fa'il marfu, al isyarati mudhaf ilaih majrur, ila suwari ila huruf jar, as-suwari isim majrur. Indama yablughu tiflu asy-syahrul khamis asyara minal amri, indama sebagai dzaraf zaman, yablughu sebagai fi'il mudhari marfu, tiflu fa'il marfu, syahra maf'ul bih mansub, khamis naat mansub, asyara mudhaf ilaih mansub, minal amri min huruf jar, al amri isim majrur. Fayanzi'u lati saghiri ihtimamun syadidun bisuwari wal kutubi, fi sebagai huruf ataf, yansha'u fi'il mudhari marfu, lati saghiri, lati dzaraf makan, as-saghiri mudhaf ilaih, ihtimamun fa'il marfu, syadidun naat marfu, bisuwari wal kutubi, ba huruf jar, as-suwari isim majrur, wawu huruf ataf, al kutubi sebagai ma'tuf majrur. Wa taqumul ummu bituairin ra'isin fi hadhil marhalati, wawu sebagai huruf ataf, taqumu fi'il mudhari marfu, ummu fa'il marfu, bituairin ba huruf jar, tuairin isim majrur, ra'isin naat majrur, fi hadhil marhalati huruf jar, fi huruf jar, hadhihi isim isyarah, al marhalati badal aw ataf bayan majrur. Kemudian haitsu taqumu bitaqlibi sifahatil kitabi wa tifluha yandur, haitsu dzaraf makan, taqumu fi'il mudhari marfu, bitaqlibi ba huruf jar, taqlibi isim majrur, sifahati mudhaf ilaih majrur, al kitabi mudhaf ilaih, wawu huruf ataf, tifluha mubtada marfu, yandur fi'il mudhari marfu. Lanjut ke bagian rangkuman teks. Teks tersebut menjelaskan pentingnya membaca bagi anak-anak serta tahapan perkembangan kebiasaan membaca bagi anak usia dini hingga sekitar usia 11 tahun.
Membaca merupakan kunci pengetahuan dan kemajuan masyarakat karena melalui membaca, seseorang dapat mendapatkan ilmu, peradaban masa lalu dan masa kini. Perintah membaca juga merupakan wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam Quran Surah Al-Alaq, sehingga pendidikan membaca sejak dini sangat dianjurkan. Perkembangan kebiasaan membaca pada anak berlangsung secara bertahap, dimulai dari fase memegang buku ketika anak masih merobek dan memasukkan buku ke dalam mulutnya. Kemudian anak masuk ke fase menunjuk gambar, di mana ketertarikan pada gambar dan buku semakin besar, dan peran ibu yang sangat penting. Kemudian memasuki fase menamai benda, yaitu menyebutkan nama gambar yang dilihat sehingga kosakata bertambah. Setelah itu muncul fase menyukai cerita bergambar sederhana. Anak mulai memahami cerita dari gambar. Tahap berikutnya, anak mulai memperhatikan huruf, lalu memahami hubungan antara teks dan gambar, yang meningkatkan kemampuan sosial dan kesenangannya dalam membaca. Memasuki usia sekitar 6 tahun, anak mulai menguasai kebiasaan membaca utama dan siap untuk belajar di sekolah. Setelah itu, kemampuan anak dalam memahami lingkungan sekitar dan membedakan realitas serta imajinasi semakin berkembang. Anak beralih dari cerita hayalan menuju cerita yang lebih realistis. Pada usia 10-11 tahun, ketertarikan pada cerita hayalan mulai berkurang, sehingga bacaan anak perlu dipilih dengan baik agar sesuai dengan nilai moral dan akhlak Islam. Jadi kesimpulannya adalah, membaca merupakan kegiatan yang sangat penting dalam perkembangan intelektual, bahasa, dan sosial anak. Kebiasaan membaca tidak muncul sendirinya, melainkan melalui perkembangan dan tahapan-tahapan sesuai usia dan kemampuan anak. Karena itu, peran orang tua dan lingkungan sangat menentukan dalam menumbuhkan minat baca sejak dini. Dengan pendampingan yang tepat dan pemilihan bacaan yang sesuai, membaca dapat menjadi sarana yang efektif untuk membentuk kecerdasan, kepribadian, serta akhlak anak secara seimbang. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.